观众朋友，早上好，我是袁林，欢迎收看今天的成功启示录。中国红与伊斯兰的绿巧妙地结合，中国书法书写伊斯兰经文。雅加达唯一一座以中国风格建成的老子清真寺，是由印尼著名的华人领袖黄增贤于1991年建立的。黄增贤希望更多的华裔了解伊斯兰，让他们知道伊斯兰教义真正的核心是和平。穆斯林和其他宗教的信徒一样，可以和大家和谐共处。Sebetulnya yang membuat dia masuk Islam itu pertama hidayah. Kedua dia memang senang mempelajari agama. Jadi dari agama Buddha sampai Nasrani, lalu akhirnya cocok di Islam. Dia mempelajari agama itu sama orang tuanya Hamka, sama-sama. Jadi waktu masih muda itu sama Hamka ya teman bermain. Sehingga nama Karim itu dari bapaknya Hamka dikasih. Seperti saudara ya, nggak hitung-hitungan lah. Ya kalau Bung Karno itu kan karena waktu itu dia sudah menjadi konsul. Presiden Soekarno dibuang ke Bengkulu. Yang dicari kan pemimpinnya, siapa nih pemimpin pejuang di sana? Abdul Karim UI inilah pemimpin. Dia ikut berperang, memang ikut berperang di sana. Berkenalan lah, bikinlah macam-macam kegiatan di sana. Soekarno kan nganggur, dijadiin guru. Ngajar ketemulah sama Fatmawati yang masih muridnya waktu itu. Kepala sekolahnya orang tuanya Ibu Fatmawati, Pak Hasanuddin. Jadi awalnya kan kita ini bergerak di bidang pembauran. Orang turunan Tionghoa atau Chinese ini ada masalah di sana. Kita coba segala macam cara, kurang berhasil. Bukan tidak berhasil, kurang. Akhirnya kita menemukan bahwa persoalan pembauran itu lewat agama selesai tuntas. Kita melihat orang Tionghoa, termasuk dianggap orang asing. Orang Arab pun sebetulnya kan orang asing. Tapi nggak dianggap orang asing. Kenapa? Karena satu agama. Itu paling gampang kita melihat. Coba kalau misalnya orang Tionghoa ini semua Islam nggak ada masalah saya rasa. Nah kesalahannya kenapa? Karena ustadz-ustadz kiai tidak ada yang turun berdakwah ke lingkungan orang Tionghoa ini. Melihat seperti itu Pak Yunus Yahya sebetulnya. Mendirikan Yayasan Haji Karim UI. Setelah mendirikan yayasan kita sewa. Akhirnya kita mendirikanlah masjid. Kita sewa ini kita rombak. Diplongin aja sebetulnya. Yang punya kontrakan kan gerah juga dong. Ya kan rukonya dijadiin masjid kan gitu. Akhirnya mereka menawarkan untuk dijual. Kita beli dengan kredit sama bank. Jaminannya harta kita semua pengurus. Yang bank, orang bank juga bilang waktu itu yang punya bank itu bukan orang Islam lagi. Dia bilang jangan malu-malu ini. Nanti ente nggak bisa bayar lagi bunganya katanya. Kita ya kan dia bilang begitu. Saya bilang insya Allah aja. Benar bulan pertama nggak bisa bayar bunga. Akhirnya kita tulis surat lah kepada Pak Harto waktu itu presiden kita, ceritakan masalahnya, tujuannya masjid ini didirikan untuk dakwah di lingkungan orang-orang Tionghoa. Akhirnya seminggu kemudian Pak Habibie yang nelpon. Pak Habibie nelpon, ini uang udah ada kok nggak diambil-ambil katanya. Ya akhirnya selesailah. Jadi sebelum 3 bulan malah lunas, bukan bayar bunga lagi, lunas kita bayar. Jadi memang tujuan kita mendirikan masjid ini, kita sengaja cari. Kata Pak Yunus, waktu itu kita harus masuk ke kandang macan nih, Li. Kalau kita mau dakwah ke lingkungan orang Tionghoa, mesti masuk ke pecinan. Kita bangun, sengaja kita bikin motifnya seperti, ya istilahnya kayak kelenteng lah. Yang agak norak-norak dikit lah kurangnya sebetulnya. Karena orang tanya filosofinya apa? Wah nggak ada filosofi di sini kita. Pokoknya bikin norak, orang lihat aneh aja gitu. Sebetulnya tujuannya itu aja. Akhirnya bener banyak yang datang. Kita ada 3. Yang kedua di Bandung, itu juga ngontrak, 8 tahun kita ngontrak. Yang nggak ngontrak itu yang di Gading Serpong. Tapi modelnya yang di Gading nggak seperti ini.
karena orang sana minta jangan pakai namanya aja. PT itu pertama ayah saya mendirikan dengan Haji Yap Asyong. Gabungan beberapa organisasi akhirnya berdiri PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Setelah orang tua saya meninggal, Haji Abdul Karim meninggal, kawan-kawannya minta dibikin yayasan sama beliau. Nah, tujuan kita itu kan hanya memberikan informasi Islam kepada warga negara Indonesia keturunan Tionghoa ini. Kita ini warga negara Indonesia, lahir di Indonesia. Insya Allah mati pun di Indonesia. Jadi jangan berpikiran macam-macam. Kebetulan kayak saya, salah satu suku dari Indonesia, suku Tionghoa. Kalau kita merasa kayak Haji Abdul Karim, maka kita ambil contoh yayasan dan namanya, karena dia merasa itu Indonesia. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. 大概是在3年前的时候吧，有一个朋友介绍说老子清真寺有一个活动，就可能是包括当地的华人也都会参与进来，因为是从来就没有听说过有一座清真寺，主要是华人聚集嘛，那所以我们就过来了。过来以后就看到这座清真寺的话，它的建筑风格有很明显的一个中国元素在里边。它比如说，你看它这个门啊，还有很多地方是红色的。 那其实就是中国建筑一个特点。阿拉伯文下面还有一些中文的一些注释，那是在其他清真寺没有的。那么所以说的话，这座清真寺是阿拉伯的、印尼的，还有中国的建筑风格一种融合。跟他交流不多，但是我们觉得，总的来说，我们觉得他是一个很好的人吧。为这个印尼本地的这个穆斯林公益事业做了很多的事情。首先的话，我们先说一样的。 我们的一样的地方就是说，我们都崇拜仅仅是独一的一个主宰，就是阿拉。然后接下来6大信条、5大公修，这是伊斯兰的这个支柱，也都是一样的，这是高度一致的，没有全世界都是一样的。那么接下来刚才你说不一样的，就是说，可能我们的一些细节方面的一些细微的地方，执行和理解有一点不一样。 这个并不妨碍我们都是穆斯林兄弟姐妹。